New day, new life, new blood, new happiness, all this, cat. Look si black and white, balik dire. So today is December 29, 2025 guys. So naka-pajama, kanina pa akong pajama. So si black and white ni ambag. So yani ko sa school kay para gipakaon pina ko at the same time katong nasa 7-Eleven, katong guard cat. Then gatong duha ka dagko nga pitid so si Blumi napakaon ako sa tanan. Nangatang. Ito si Mother Yumi guys. So actually manan is nagpakaon pero ako na kung ibutan pagkaon. Manan is nagpakaon kay ang parent kato ako ginakuan mo kanang ginasugo. Murag ni ani nagsayo. So wala sa kabalo nga amang ani pagkaro. Kaya ako nag-message. Si Black and White ni ambak. So I don't know kung si Panda. So be kind always to stray cats and stray dogs. So, kaon po dito. And if you cannot feed them, please don't hurt them. So bye. Thanks for watching. Bye.